Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan belajar tentang narsi. Jadi, everything about narsi. Makanya di sini ada biga. I렇게 얼굴 몰랐어요, gitu kan ya? 몰랐어요. Nah, teman-teman udah baca kata bahasa yang saya kasihkan, ada 릴줄 몰랐어요. Saya tidak nyangka, tidak tahu kalau hari ini akan hujan seperti ini. Oke, kita langsung aja ke next slide ya. Baik, seperti biasa, sebelum nanti teman-teman mendengar beberapa audio, kita akan belajar dulu apa aja sih kosakata atau ekspresi-ekspresi, ungkapan-ungkapan yang nanti akan muncul di audio yang teman-teman akan dengar. Yang pertama ada sonagiga oda. Sonagiga oda itu sebenarnya hujan ya. Pokoknya di Korea itu banyak banget yang namanya hujan. Oh, kita kan mau paling cuma ngebedain hujan deras, hujan gerimis ya kan, hujan rintik-rintik gitu ya. Nah, kalau di Korea itu ada sonagiga oda teman-teman umumnya tuh ya. Jadi sonagiga oda itu hujan lebat, deras, tapi sebentar aja gitu langsung berhenti gitu loh. Jadi brrr gitu. Kalau kita tuh kayak bilangnya kayak hujan orang meninggal kali ya, tapi kalau hujan orang meninggal kan biasanya udah deras gitu kan, cuman sekitar 10 menit gitu kan, terus berhenti langsung terang lagi gitu kan. Nah, sonagiga bisa kita bilang kayak gitulah, cuman saya sendiri masih belum tahu apakah setelah hujannya itu langsung terang banget itu enggak, atau enggak, kurang tahu, tapi intinya yang dijelaskan di kamus adalah sonagiga oda itu adalah hujan lebat yang deras, terus turun sesaat langsung berhenti gitu. Kalau lihat di bahasa Koreanya kan lihat kapcagi secage 쏟아지다가 곧 그치는 비 gitu kan. Jadi hujan yang turun deras dengan kencang tiba-tiba, kemudian ini kan di sini 갑자기 세차게 쏟아지다가 곧 그치는 비. Jadi hujan yang tiba-tiba dengan keras, dengan deras, dengan lebat turun, jitaka ya kan, sodaji gitu kan, itu deras gitu kan, turun lebat gitu kan. Kemudian daga quote segera berhenti gitu loh. Jadi teman-teman kalau di 한국에 가서 갑자기 세차게 쏟아지다가 곧 그치는 비가 있으면 그럴 때 소나기가 오다. 소나기가 왔다. 우산 안 챙겨 왔는데 우리 빨리 피하라. gitu. 우리 한번 여기 들렀다가 가자. 그런 거 그렇게 이야기할 수 있어요. Berikutnya yang kedua adalah ada pokuga nerita. Jadi pok itu kan sebenarnya yang jelasnya pok itu kalau dari kanjinya dari hancanya pok itu menandakan keras gitu ya, lebat gitu loh, banyak gitu loh. Nah ini kalau pokuga nerita itu jadi hujan lebatnya terus konsentrasi gitu loh. Cuman walau kapcagi mani soda jinenbi tapi ini lebih panjang durasinya daripada si sonagiga oda gitu ya. Kalau Pokuga Nerida itu bisa jadi di mungkin kadang-kadang juga musim dingin teman-teman ya. Musim dingin. Ya kadang musim dingin juga pernah gitu ya turun segini, musim semi lah gitu ya, pernah turun segini derasnya gitu loh, sepengalaman Sam di sana ya. Terus atau misalnya kalau lagi di sana kan ada yang namanya Changmachol ya teman-teman ya. Justru di sana kalau kita kan dibagi dua nih teman-teman. Jangma. Ini kan jangma ini artinya musim penghujan. Jangma, chol, itu artinya musim penghujan. Nah, ini adanya di mana teman-teman? Di Yorem. Gitu. Justru di Yorem, ya mungkin karena panas banget akhirnya hujan turun ya. Karena kan sebenarnya kan tanda-tanda hujan itu apa namanya hal yang menyebabkan hujan itu kan biasanya karena panas sekali gitu kan. Nah, itu Diorem Changmachol itu diperkirakan sekitar bulan Juli. Ini hujan terus. Nah, disinilah biasanya banjir gitu ya. Biasanya sampai Hongsukan, ayo sampai banjir gitu ya. Nah, kalau kita kan cuma ada ini teman-teman. Kalau kita kan Ugi, ya kan? Ugi sama Kongi.
Kalau di Indonesia itu iklim cuma dibagi dua. Satu musim hujan, yang kedua musim kemarau. U-nya ini artinya hujan, gon-nya ini artinya kemarau. Nah, kalau di Korea itu kan ada 봄, 여름, 가을, 겨울 gitu kan. Nah, kalau kita sebutannya cuma ugi, konggi gitu kan. Kalau konggi itu ya panas banget, kalau ugi ya hujan-hujan banget. Disinilah terjadi banjir. Krucyo. Nah, kalau di Korea itu justru terjadi banjirnya di musim panas ya. Ya itulah di musim panas ya. Oh, kita kan di musim hujan gitu kan. Nah, di situ ada Changmachol biasanya di bulan Chirol gitu ya. Di situ biasanya hogu가 많이 내려요 gitu kan. hogu가 매일 내려요 gitu kan. Jadi karena itulah biasanya nanti ada banjir. Di Korea itu pernah waktu saya tahun 2009 kalau nggak salah itu sampai daerah Jeju itu. Saya kan waktu tinggal di Yoido kan. Itu tuh sungai Han-nya itu sampai meluap teman-teman, sampai banjir dan itu keluar sehingga parkiran-parkiran yang di pinggiran biasa di taman-taman. Jadi di Hangang itu kan di Sungai Han itu pinggiran kanan kirinya itu kan dibuat taman gitu kan memang buat hanging out gitu kan. Cuman kadang dipakai juga buat parkiran teman-teman. Nah, di situ parkirannya pun sampai terendam dan ada beberapa mobil yang tenggelam gitu loh. Nah, itu jadi Pogube itu Merida ya hujannya luar biasa deras banget, bahkan diiringi sama angin seperti teman-teman lihat fotonya ya, sampai akhirnya payung pun terbawa gitu ya. Nah, kalau di Korea ada Pogu, hujan lebat, berarti juga ada salju lebat ya. Nah, itu sebutnya Seoul. Teman-teman diapalin aja kalau hancanya itu U itu artinya bi. Kalau bi itu kan bahasa Korea aslinya kan. Seoul itu salju, nun, ya. Nah, ini tuh sebenarnya bunyinya ini kita ngambil dari Cina gitu. Mungkin di Cina pun hujan sebutnya juga U atau sol gitu kan. Hmm, Nggak mirip-mirip banget. Maksudnya nggak sama tapi mirip gitu ya. Saya udah pernah bilang kan, dulu tuh Korea tidak punya aksara, akhirnya pakai aksara Cina, dan beberapa membuat kata pun ngambil dari bunyi bunyi bahasa Cinanya. Makanya kan saya pernah bilang kalau IRC gitu kan, itu kan bahasa Cinanya kan IRC itu artinya satu 2 3. Nah, di bahasa Korea kan menjadinya isam gitu. Jadi dia mengadopsi suaranya sedikit tapi disesuaikan dengan lidahnya orang Korea. Maka dari I jadinya il gitu kan, R itu jadi IRC gitu ya. Saya bingung ya, se-nya itu sama atau sa apa gimana, pokoknya bunyinya itu mirip-mirip gitu loh. Cuman aksara Cinanya sama gitu loh, teman-teman. Jadi di ini bunyi U ini adalah bunyi dari adaptasi bahasa Cina yang artinya hujan bi gitu. Sol juga sama nun. Nah, cuma nanti sol ini sama si U ini ada lagi hancanya teman-teman yang sampai kayak guratan-guratan misalnya gini 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 gitu, gitu ya. Itu ada lagi. Nah, ini kan aksaranya dari Cina. Dulu pakainya seperti ini. Cuman karena ada masalah rakyatnya Sejong tidak bisa baca aksara Cina, akhirnya dibuatlah si Hangul gitu loh, teman-teman. Jadi tidak lagi pakai ini. Ya nanti kalau misalnya mau nyebutin hujan ya pakainya U atau kalau enggak pakainya B gitu loh teman-teman. Nah U-nya ini datangnya dari mana? Dari bahasa Cina juga gitu. Dari si orang Cina kalau ngomong hujan itu ada U-nya gitu loh. Kalau ngomong salju itu ada sal-salnya itu kenapa? Kalau banyak orang Cina belajar bahasa Korea itu cepet banget gitu loh teman-teman ngerti. Karena banyak bunyi yang sama. Oke, Poksori Nerida artinya turun salju lebat. Kapsagi mani neri는 nun. Kalau di sini kapsagi mani 쏟아지는 bi gitu. Jadi di sini turun salju lebat, sini turun hujan lebat atau deras gitu. Berikutnya kita ada tepung oda, ada topan ya. Di Korea itu sering banget ada topan. Dan itu juga sama biasanya tuh di bulan-bulan eh tepung. Itu kayaknya bulan September deh. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek. Biasanya kalau ada tepung oda ini banyak banget akhirnya yang tidak bisa melaut gitu ya. Udah gitu kadang-kadang karena memang tepung oda ini setahu seingat saya sih sepengalaman saya itu datangnya di bulan September. Kenapa? Karena waktu itu musim semi, musim semi, musim gugur itu anginnya luar biasa kencang. Jadi karena kebetulan saya tinggalnya di Suwon, Suwon itu deket sama Chonan ya. Chonan itu kan laut gitu. Jadi anginnya pun sampai ke daerah itu apa namanya? Ya
Tapi gimana ya, Korea itu kan kanan kiri depan belakangnya itu semua dikelilingi laut gitu, dan mereka tuh sangat dekat dengan laut. Itu kenapa mereka kalau mau ke laut itu cuma sejam aja udah sampai, bisa sampai laut. Kalau kita kan mau ke laut aja harus 4 jam ya kan, di daerah Muara Angke sana kan, kesanaan lagi gitu tuh namanya apa namanya, Anyer, Pulau Anyer dan sebagainya kan, karena kita jauh dari laut akhirnya kita pun anginnya pun jarang dapat angin laut. Nah kalau di Korea itu sangat dekat, mau ke laut aja tuh bisa 1 jam, makanya kalau lagi ada badai kita pun bisa kena dampaknya, yang ada di kota pun bisa kena dampaknya gitu loh, dampak anginnya ya teman-teman. Itu tuh pernah sampai yang namanya saking topannya gede di laut itu kan, biasanya dia dari Jepang dulu, dari Jepang terus ke Korea, dari Korea baru ke Cina. Nah, itu selalu kena kita tuh si Korea itu. Biasanya kalau kayak gitu tuh bisa sampai anginnya kencang banget. Nah, itu beberapa pohon juga ada yang rubuh gitu ya. Berikutnya ada Hongsuganada. Hongsuganada itu artinya apa teman-teman? Banjir ya. 인도네시아에서 언제쯤 몇 월쯤에 홍수가 날까요? 네, 맞아요. 우기예요. 우기 때 홍수가 많이 나죠. gitu kan. 홍수도 많이 나고 침수도 자주 해요. 자주 침수해요. gitu ya. Nah, Hongsuganada ini artinya banjir yang benar-benar apa namanya, meluluh apa, menenggelamkan rumah ya teman-teman. Tapi kalau Cimsuhada itu biasanya eh, banjir-banjir yang cuma sampai semata kaki gitu. Pokoknya kalau kita sebutnya apa? Banjir juga ya sebenarnya ya. Hmm, ya nggak tahu ya. Maksudnya kita sebutnya banjir juga kayaknya ya. Nah, kalau di Hongsuganada itu benar-benar banjir yang sampai rumah pun tenggelam. Nah, ini biasanya kalau teman-teman tinggal di daerah Kalibata, itu udah, kalau atau di daerah Bekasi ya, pokoknya yang deket kali itu sampai akhirnya pas banjir tinggal atapnya aja yang kelihatan. Itu sebutnya eh, Jakarta 몇몇 그 동네에서 영수가 났습니다 gitu kan. Dilaporkan oleh reporter siapa gitu ya. Nah, kalau Cimsuhada itu ya cuman banjirnya ya itu aja. Jadi genangan airnya sampai semata kaki. Kadang-kadang mobil nggak bisa lewat gitu. Itu sebutnya Cimsuhada atau Cimsudeseo gitu. Contohnya nih, 며칠, ini bukan mok ya, saya salah ketik nih. Pogu. 며칠 폭우가 내리는 결과로, karena apa, hujan deras yang beberapa hari terus turun gitu ya. Akhirnya beberapa daerah banjir gitu ya. Banjirnya itu maksudnya banjir ya, bisa di sini kita bisa bilang 많은 지역이 홍수가 났어요 atau 많은 지역이 침수됐어요. Oke, berikutnya Gamumi Delta. Ini artinya kemarau Belanda. Korea itu Gamumi Delta. Saya nggak pernah tinggal di, saya selama 8 hampir hampir 8 tahun tinggal di Korea itu, walaupun nggak 8 tahun full gitu ya. Saya kan pertama kan tinggal di Korea waktu kerja di KBRI itu 2 tahun, terus S2-nya 3 tahun, itu kan udah 5 tahun, ditambah S3 tuh 7 tahun, hampir 8 tahun lah di Korea gitu ya. Maaf saya agak ria sebentar. Nah, di kamu, jadi saya belum pernah merasakan yang namanya Korea itu kamu middle lah, 들었어요 gitu kan. Mungkin kemarau itu hanya melanda kayak daerah-daerah kita aja ya. 왜냐하면 우기와 공기가 있는 나라만 가뭄이 늘 수 있을 것 같아요. 선생님 보기에는. 그래서 한국은 일단 사계절이잖아요. 인도네시아는 이계절이고, 한국에는 봄, 여름, 겨울, 겨울이잖아요. 인도네시아에서는 이계절, 즉 우기, 건기가 있는데, 어, 그 가뭄이 늘 수 있는 환경이 baru 공기예요. Jadi lingkungan yang bisa membuat adanya kemarau melanda ya 공기. 근데 한국은 공기가 없으니까. 다른 misalnya 여름. 근데 여름은 그렇게 너무 마르지는 않아요. 온도하진 않아요. Jadi di Yorem itu justru tidak tidak apa ya, tidak gersang gitu kalau di Korea itu. Karena pas nanti di bulan tujuhnya dia tuh akan ada hujan. Nah, di hujannya ini ada pokunya ini, yang benar-benar hujan derasnya melanda itu ya di pas eh, cang- yang pas dia ada ininya apa teman-teman, hujan derasnya gitu ya.
Selanjutnya ada angkeka kita. Angkeka kita artinya berkabut gitu ya. ang개가 언제 기냐면요. biasanya sih 겨울. 겨울에 안개가 많이 어 tapi musim Jorom juga bisa ya teman-teman. Kalau kita kan anggega kita itu kan ya musim hujan ya. Ugit deh, anggega 많이 뜰 거예요. Ya kan? Karena kan berkabut. Berkabut. Berkabut itu bentuknya kayak gimana ya teman-teman ya? Ya berkabut itu kan kalau misalnya kita lihat ke puncak tuh kan semakin tinggi kan semakin banyak kabut kan. Nah kalau di Korea itu biasanya pas musim dingin itu kan memang apa namanya jam 8 aja tuh udah kayak subuh gitu loh mereka tuh jam 8 ya. Kalau musim panas justru jam 8 jadi kalau musim dingin itu paginya pun baru jam 8 gitu loh baru kelihatan di Korea itu jam jam 6-nya di Korea itu ya jam 8 gitu. Jadi kalau di sini kan mulai kelihatan kelihatan matahari itu jam 6 atau jam setengah 6 gitu kan masih seger-segernya masih ada kabut. Nah kalau di Korea itu musim dingin di di jam 8 gitu loh. Jam 8 pagi mereka tuh baru kelihatan matahari kalau musim dingin. Karena kan paginya lebih banyak, malamnya lebih sedikit. Salah dong. Malamnya lebih banyak, paginya lebih sedikit. Jadi terangnya itu lebih sedikit kalau musim dingin tuh. Tapi gelapnya lebih banyak. Kalau musim panas kan terangnya lebih banyak, gelapnya lebih sedikit. Karena dia eh, kalau musim panas itu justru jam 5 itu udah terang gitu, udah mulai terang gitu kan. Terus jam jam eh, maghribnya pun kalau kita bilang ya itu jam 8 atau setengah 9 teman-teman. Makanya kalau pas puasa di bulan di musim panas itu luar biasa panjangnya. Kita puasa tuh di sana bisa 14 jam. Anyway, kayak gitu ya. Intinya angkika kita itu biasanya kalau kita musim 겨울, musim dingin, terus kita lewatin jembatan yang lewatin laut ke Incheon. Nah, itu di situ berkabut banget kalau jalan yang ngebut nggak kelihatan. Jadi harus pelan-pelan banget nyeraba. Itu sebenarnya api 안 보여요, 여러분. api 안 보일 정도로 그만큼 안개가 많이 껴요. Berikutnya ada bonggi kecita. Bonggi kecita mau ada kilat ya, cung cung gitu. Walaupun nggak bunyi, wah kayak komet apa, kayak meteor atau komet lewat itu gitu ya. 봉기가 그 폭이가 내리면서 몽기가 쳐요 gitu kan. Jadi seiring dengan turunnya hujan dengan deras, ada diiringi dengan kilat gitu ya. 번개가 치면서 보기가 내리다 itu lebih tepatnya. Jadi hujan diiringi dengan kilatan. 뭐 천둥이 치면서 버구가 내리다. Jadi hujan diiringi dengan petir dan guntur menyebar. Teng, teng, teng. Yang lebih seremnya udah ini muncul, ini muncul, ini muncul gitu ya. 자, 여러분 다 이해했죠? 다음 그 슬라이드로 넘어가도록 하겠습니다. Berikutnya ini ada tentang ilgi예보. ilgi예보 itu artinya jadi ini ilgi예보 itu artinya laporan perakiran cuaca. ilgi예보 itu jadi laporan perakiran cuaca ya teman-teman. Jadi di sini ada ilgi예보 announcer gitu ya, pembawa acara anchor itu artinya tidak pembawa acara atau announcer. Gitu ya. Jadi dia sambil menunjukkan ini membawa beritanya. 오늘은 흐리고 눈이 오겠습니다. gitu kan. Hari ini mendung dan salju akan turun. 최고 기온 itu artinya suhu tertingginya. Suhu tertinggi berarti yang plusnya ya. Kalau suhu terendah itu 최저 기온 itu berarti minusnya gitu. 최저 기온은 영상 10도. Jadi kayaknya lagi musim ini lagi musim entah dari Kaul menuju Kyoul ya teman-teman ya. Biasanya kalau Kaul menuju Kyoul itu ya suhu tertingginya itu ya 10 derajat atau dari Kyoul menuju Bom. Ya, atau dari Kyoul menuju Bom. Atau dari musim dingin menuju ke musim semi. Ini kan berarti peralihan sini kan
Kalau bom itu kan apa sih namanya? Suhu tertingginya itu Cego ondonya itu ya mungkin 20, 25, 27 seperti itu ya. Nah, kalau musim panas kan nanti jadi 20 jadi 30 ke atas gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi karena ini mungkin musim dingin ke gugur, eh musim gugur ke dingin atau musim dingin ke semi gitu. Biasanya susu gini tuh kan susu-susu peralihan karena di musim dingin itu kan biasanya -10 terus bisa sampai -14 bahkan bisa sampai -20. Nah, biasanya kalau udah 10 itu mungkin udah masuk gugur udah masuk semi mungkin ya kali ya, udah di bulan-bulan Maret ini udah mulai hangat gitu ya. Atau ya dari kaul, kaul itu kan juga termasuk hangat apa namanya, ini ya, apa semilir-semilir gitu, sejuk-sejuk kayak gitu. Nah, itu biasanya mereka suhunya udah mulai 10, 8 gitu kan, menuju sedikit-sedikit nanti tuh nanti 6, nanti terus 1 gitu kan, jadilah -2 seperti itu. Makanya ini bisa jadi dia menyampaikan pada saat dari musim semi, musim gugur ke musim dingin atau musim dingin ke musim semi gitu ya. Di sini suhu tertingginya adalah 10 derajat, suhu terendahnya adalah Yongka itu -2. Oke ya, di sini dia bilang hari 월요일 itu bagaimana, Ohio itu untuk 날씨가 어떨지 수요일, 목요일, 금요일 어떻게 될지 지금 전달하고 있습니다. 날씨 소식을 뉴스를 전달하고 있습니다. Oke, di sini 날씨 home. Kalau ini kayaknya perakiran cuaca yang kita bisa cek di internet ya, teman. 인터넷으로 확인할 수 있는 일기예보인 것 같습니다. 요거는요. 네, 요거는 날씨 home di sini artinya 날씨 apa namanya weather home gitu ya. 오늘의 날씨, cuaca hari ini, cuaca besok, cuaca akhir pekan, cuaca dunia. Ini video tentang apa cuaca gitu. Mungkin ada di beberapa daerah itu ada di beberapa wilayah di negara gitu kan. Ada misalnya lagi topan terus ada yang ngesut gitu ya, yang ngerekam dan mungkin masukin di sini. Narsiwa yang senghwal di sini maksudnya kehidupan sehari-hari dan eh, cuaca gitu. Jadi mungkin kita bisa dapat info kalau kita mau ngapain, mau pergi kemana gitu. Kita bisa kaitin di sini. Oh, kalau mau berpergian hari ini kurang bagus kayak gitu ya. Kwansim jiok narsi gitu cuaca dari daerah yang diminati gitu kan. Login hu iong hejuseyo. Oh, ini berarti benar ini bisa ini di internet ya teman-teman ya. Jadi silakan gunakan setelah login. Nah, di sini ada Ceko Igion tadi apa? Suhu tertinggi ya, Yongsang Sipdo plus 10. Kita nggak bilang plus 10 ya, udah aja 10 gitu kan. Nah, terus Jeju Gion suhu terendahnya adalah -2 gitu ya. Suyoil itu bagaimana herigu nun? Oh, ternyata mendung disertai dengan salju gitu kan. Nah, hari Mogyoil cerah ya, malgayo. Kumyoil itu banyak awan gitu ya. Gurume manem berawan gitu ya. Herim ini artinya mendung gitu. Oke, kurang lebih kita udah tahu ya nanti akan keluar kosakata ini di dalam percakapan. 다음 슬라이드 넘어가겠습니다. Oke, berikutnya adalah tadi saya udah sempat membahas sedikit ada tepung ya udah itu berarti topan ya di Korea itu sering sekali ada topan ya samho tepung samho tepung itu mungkin topan ketiga mungkin ya teman-teman ya. Jadi di Korea itu kan namanya negaranya tuh paling dekat dengan laut dan kebetulan lautnya itu laut yang memiliki topan gitu ya. Dia tuh biasanya selalu ngambilnya berangkatnya tuh dari Jepang, habis itu mampir ke Korea, habis itu ke Cina. Pokoknya karena dekat dengan Laut Kuningnya punya Cina juga ya. Jadi pokoknya tiga negara itu sering sekali dilanda topan gitu kan. Nah, di sini apa aja sih yang terjadi gitu kan bahaya yang bisa kita perhatikan pada saat topan terjadi gitu kan. Di sini sebutnya Samho Tepung Geguriga Ogus Ismita. Apa namanya katak dari katak si topan itu jadi kan kalau misalnya katak itu
kan lompatnya kan dung, dung gitu. Jadi seolah-olah nanti menyerang gitu loh. Jadi bisa jadi akan ada serangan katak dari topan ketiga gitu. Maksudnya serangan katak itu di sini adalah ya akhirnya kita jadi apa namanya lompat ke sana ke sini gitu untuk menghindari apa sesuatu yang bisa menimpa kita gitu. Jadi di topan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena biasanya kalau topan itu banyak bahaya serojida, bahaya pusojida, torojida, sama munojida. Apa aja sih yang serojida? Apa aja sih serojida itu artinya kan eh, apa tumbang ya teman-teman, tumbang. Biasanya sesuatu yang berdiri akhirnya jatuh, nanti jatuhnya jadi eh, rebah itu apa ya? Eh, itu teman-teman jatuh, kalau jatuh tuh menjadi merebah gitu kan. Jadi sesuatu yang berdiri terus nanti akhirnya kena kena tenaga dari luar yang menyebabkan si sesuatu yang berdiri itu tumbang gitu kan, tumbang dan jatuhnya itu jadi bukan telungkup, apa sih namanya teman-teman? Kalau kita tidur itu seperti apa ya? Aduh, kok saya jadi lupa ya. Pokoknya bukan tengkurap gitu teman-teman. Jadi ya tengkurap juga sih posisinya, pokoknya dari berdiri jadi akhirnya jatuh. Kalau jatuh itu kan berarti menempel sama bumi gitu loh. Itu yang disebut dengan suracita. Jadi jatuh bukan yang jatuh dari atas terus bentuknya kecil-kecil terus jatuhnya pontang-panting, itu enggak. Jadi kita bisa bilang lamuka serojita, terus apa namanya gonmuri serojita, seperti itu. Terus jadi sesuatu yang berdiri tumbang, nah itu kita pakainya serojita. Jatuhnya itu maksudnya tumbang ya kalau kita bilang. Berarti ini sebenarnya bukan jatuh tapi lebih pasnya tumbang gitu kan. Serojita itu patah gitu kan. Misalnya ya kayu-kayunya pun pada namu namu gaji, gaji itu kan artinya batang ya. Namu gaji ka puso jostoyo gitu kan. Kalau torojida itu ya sesuatu dari atas, misalnya yaitu buah-buah itu torojoyo gitu kan, jatuh ting gitu kan, itu kan kalau jatuh itu kan dia kan bukan dari sesuatu yang berdiri tapi sesuatu yang menempel atau kecil-kecil terus berjatuhan, drop, kalau kita bilang tuh kayak drop gitu loh ya. Nah kalau munojida ini juga orang ya, orangnya jatuh gitu ya, runtuh gitu kan. Nah, kita bisa bilang ini kalau kalau tumbang ini misalnya namuka serojita, sarami serojita gitu kan ya, dari sesuatu yang berdiri jadi tumbang. Kalau misalnya runtuh itu kayaknya lebih tepat gonmul deh teman-teman. Jadi dia maaf ya tadi saya dibilang di sini eh Lambuga Serojita, Gonmuri Serojita kayaknya nggak pas, karena kalau Serojida itu untuk yang berdiri lalu jatuhnya itu menempel ke bumi gitu ya. Nah kalau runtuh itu biasanya dari sesuatu yang solid, dari sesuatu yang solid itu apa ya, utuh terus akhirnya menjadi apa namanya pecahan-pecahan. Jadi runtuhan itu kita bisa bilang munojida. Misalnya kayak Kewegi Munojida, intinya kan eh, rencananya itu sudah solid gitu kan, sudah bagus, tapi akhirnya munojosoyo. Jadi berkeping-keping gitu. Nah, terus misalnya apa ya? Apalagi ya teman-teman ya? Oh, gonmuri munojosoyo gitu kan. Buildingnya munojosoyo. Jadi sesuatu yang solid, terus dia usaha juga. Urisau munojoso gitu kan. Jadi sesuatu yang sudah solid, sudah terangkai, sudah berbentuk terstruktur, akhirnya berkeping-keping kita bisa bilang dengan munojida atau runtuh. Nah, inilah bahayanya yang kita yang harus diperhatikan pada saat di Korea teman-teman ada tepung gitu kan. Ini anginnya luar biasa kencang teman-teman. Sampai kita kalau di rumah pun dengar, sampai apalagi yang tinggal di apartemen apa namanya di atas gitu. Gitu. Iya, bahayanya itu adalah serojida, busojida, torojida, munojida. Apa aja sih yang eh, apa namanya bahayanya? Kita lihat lagi ya. Dorowiru namuga serojil sistemida. Jadi sebentar kita baca nih. Datang serangan katak dari tepung gitu kan ya. Bisa jadi ini saya juga sebenarnya sudah tanya beberapa teman, keguri itu maksudnya apa di sini, tapi mereka juga belum pada
menjawab dengan dia bilang itu hanya katak gitu kan. Maksud saya katak di sini kan tersimpan makna ya teman-teman. Kalau menurut saya sih kegurinya ini ada dua yang menurut saya ya. Keguri itu kan katak ya, katak itu kan lompat gitu kan kemana-mana gitu kan, bisa jadi serangan katak dari tepung itu kitanya yang berloncatan untuk menghindari serojin namu, busojin apa namanya busojin cangmun, misalnya jendela-jendela yang patah terus nanti akan jatuh, terus torojin misalnya ganpan, ganpan itu artinya spanduk-spanduk itu yang dibuat dari kayak ada lampunya itu kan kalau udah jatuh kan bisa kita orang pun bisa mati gitu kan. Terus monojin misalnya gonmul gitu ya. Nah, kita harus jadi maksudnya katak di sini adalah berlompat-lompatan gitu untuk menghindari tempat bahaya ini. Nah, tapi Kak bisa juga diartikan serangan katak ini ya karena katak itu akan seolah-olah kan berlompatan kemana-mana nanti menyerang eh, gedung gitu misalnya gitu ya. Eh, jadi serangan katak itu serangan yang akan maksudnya hal-hal yang akan menimpa kita gitu. Jadi harus hati-hati karena kan serojida itu kan bisa menimpa kita. Busojida juga patahannya bisa menimpa kita kan. Serojida jatuhnya bisa menimpa kita. Munojida runtuhnya itu bisa menimpa kita. Jadi jatuh-jatuh jatuh-jatuhnya ini tuh bisa dianggap sebagai katak yang lompat-lompat gitu loh. Oke, kita lihat ya bahayanya apa aja. Jadi di sini uri modu josim hapsida. Ayo kita semua berhati-hati gitu kan. Yang pertama kita ada serojita, artinya bisa namu itu pohon bisa tumbang ke jalan gitu ya, ke atas jalan. Yang kedua 창문이 부서질 수 있습니다. Jendela bisa patah gitu kan ya. Korek gitu kan saking ketiban apa saking anginnya yang begitu kencang bisa jadi kacanya 창문 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 거울이 gitu kan 유리 gitu kan 창문 유리 itu kaca 창문 유리가 부서질 수 있어요 gitu kan 유리 bisa jadi kacanya itu nanti pecah bukan dong 창문 유리가 깨질 수 있어요 근데 창문 틀 gitu kan 틀 itu kan kayunya ya 창문 틀이 부서질 수 있습니다 머리 위로 간판이 떨어질 수 있습니다. Jadi ini tadi yang bilang spanduk ini kayak spanduk ini ya teman-teman ya. Spanduk ini bisa jatuh ke atas kepala. 그래서 조심합시다. 벽이 무너질 수 있습니다. Terus apalagi dinding bisa runtuh gitu. Itu kan tadi saya bilang ya, kalau monojida itu adalah runtuh artinya ya. Jadi dari sesuatu yang solid hingga menjadi berkeping-keping kita bisa bilang dengan 무너질 수 있어요. runtuh gitu ya. 네, 다음 슬라이드로 넘어가겠습니다. Oke, teman-teman, kita akan mulai mendengarkan percakapan yang pertama. Di sini kurang lebih akan mendengarkan 4 percakapan kita tentang cuaca. Nah, sebelumnya percakapan yang teman-teman akan dengar ini, saya akan perdengarkan 2 kali. Dan di dalam percakapan itu, selain tadi kosakata yang kita pelajari, ada beberapa kosakata lagi yang teman-teman 알아야 되는 거예요. 첫 번째 어휘가 올레길이 있어요. 나중에 그 대화를 들어보면요. 올레길이라는 단어를 들을 거예요. 올레길은 뭐냐면 이거예요. jalan setapak untuk jalan kaki. Ya, jalan setapak. Nah, di 제주도에 올레길이 있어요. 이게 되게 예쁘고요. 선생님도 안 가봤지만 그래도 많이 들었어요. 이게 좋다는 거. 올레길 ini 너무 예뻐서 너무 그 공기도 좋아서 dipakai untuk 걷기 대회. 걷기 대회 itu artinya apa? 걷기 대회 itu adalah lomba jalan ya. lomba jalan cepat gitu. 걷기 대회. Oke. 걷기 대회가 있어요. Ya, terus ada lagi 관광객 itu artinya turis ya, atau pengunjungnya. 약간 itu 약간 좋아요, 약간 안 좋아요, sedikit nggak bagus, sedikit bagus. 진해 itu adalah sebuah kota di daerah Changwon gitu ya.
Changwon. Jadi di dalam Changwon itu ada di Gyeongsangnam-do kalau nggak salah ya. Di provinsi Gyeongsang itu ada yang namanya Changwon. Nah, di dalam Changwon itu ada lagi yang namanya daerah Jinhae. Kayak kita bilang di provinsi Jakarta itu ada Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu ada yang namanya misalnya Matraman gitu ya. Oke. 자, 들어보겠습니다. 두 번 들려주겠습니다. 이번 주말에 제주도에서 올레길 걷기 대회를 한대요. 그래요? 올레길이 아주 좋다고 들었는데 우리도 한번 가볼까요? 주말에는 관광객이 많을 텐데 비행기 표가 있을지 모르겠어요. 제가 여행사에 전화해서 표가 있느냐고 물어볼게요. 그럼 저는 인터넷으로 날씨를 알아볼게요. 날씨가 어떻대요? 주말에 바람이 약간 불지만 비는 안 온대요. 아침에는 좀 쌀쌀하지만 낮에는 최고 기온이 25도까지 올라간대요. 그래요? 그럼 너무 춥지도 덥지도 않아서 여행하기 좋겠네요. 스티븐도 같이 가면 좋을 텐데요. 그럼 스티븐 씨한테 전화해서 같이 가겠느냐고 물어보세요. 네. 자, 여러분, 어때요? 무슨 얘기인지 조금, 알아들었죠? 네, 좀 더 이해할 수 있게 선생님 다시 들려줄게요. 이번 주말에 제주도에서 올레길 걷기 대회를 한대요. 그래요? 올레길이 아주 좋다고 들었는데 우리도 한번 가볼까요? 주말에는 관광객이 많을 텐데 비행기 표가 있을지 모르겠어요. 제가 여행사에 전화해서 표가 있느냐고 물어볼게요. 그럼 저는 인터넷으로 날씨를 알아볼게요. 날씨가 어떻대요? 주말에 바람이 약간 불지만 비는 안 온대요. 아침에는 좀 쌀쌀하지만 낮에는 최고 기온이 25도까지 올라간대요. 그래요? 그럼 너무 춥지도 덥지도 않아서 여행하기 좋겠네요. 스티븐도 같이 가면 좋을 텐데요. 그럼 스티븐 씨한테 전화해서 같이 가겠느냐고 물어보세요. 네, 어때요, 여러분? 지금 80% 정도 이해가 갔나요? 그래요. 그러면 선생님 보너스로 한 번 더 늘려줄게요. 잘 들으세요. 네, 다시 들려주겠습니다. 한 번만 들려주겠습니다. 이번 주말에 제주도에서 올레길 걷기 대회를 한대요. 그래요? 올레길이 아주 좋다고 들었는데 우리도 한번 가볼까요? 주말에는 관광객이 많을 텐데 비행기 표가 있을지 모르겠어요. 제가 여행사에 전화해서 표가 있느냐고 물어볼게요. 그럼 저는 인터넷으로 날씨를 알아볼게요. 어떤 걱정이 있어요? 날씨가 어떻대요? 이야기해 주세요. 주말에 바람이 약간 불지만 비는 안 온대요. 아침에는 좀 쌀쌀하지만 낮에는 최고 기온이 25도까지 올라간대요. 그래요? 그럼 너무 춥지도 덥지도 않아서 여행하기 좋겠네요. 스티븐도 같이 가면 좋을 텐데요. 그럼 스티븐 씨한테 전화해서 같이 가겠느냐고 물어보세요. 네, 누가 여러분 여행사에 들었어요? 표를 알아보려고 잘 전화할 거예요. 다음 질문에 답하세요. 답할 때는요, 쓰지 말고 여러분 그냥 선생님처럼 혼자 말을 하면서 대답하세요. 알겠어요? 그래야 말하기 연습을 하는 거예요, 여러분. 네, 지금 선생님이 만든 비디오, 뭐라고 해야 되지? 이거 영상이라고 해야 되나? 얼굴 안 보이는데. 하여튼 선생님이 만든 이 자료를 그냥 듣기만 표를 하지 알아볼 말고, 건데 그 그러면 선생님이 유진 만든 씨는 무엇을 질문도 알아볼 거예요? 한번 입으로 대답하세요.
입으로 쓰지 말고요. 그래야 여러분 말하기 연습을 할 수 있어요. 이 수업 이름이 뭐예요? menyimak dan berbicar아예요. 그래서 여러분 그냥 듣기만 하면 안 되고요. berbicar아도 해야 돼요. berbicara 어떻게 해요? 혼자서 말해요. 선생님처럼. 이렇게 항상 혼자서 말하면서 유진 연습하면요. 씨는 나중에 인터넷으로 말하기 날씨를 실력이 알아보았는데 늘어날 거예요. 주말에 알겠어요? 날씨가 네, 자, 첫 어떻대요? 번째 질문을 듣겠습니다. 이번 주말에 제주도에서 무슨 대회를 한대요? 네, 자, 답하세요. 자, 두 번째 질문은요. 희은 씨는 대회에 유진 씨는 주말에 스티븐도 가려고 같이 하는데 가면 좋겠다고 말했는데요. 주말에 가면 그러면 어떤 스티븐도 걱정이 같이 있어요? 갈 거예요? 무엇을 걱정하는지 이야기해 주세요. 네, 네, 답하세요. 네, 세 번째 질문을 듣겠습니다. 또가 여행사에 별을 알아보려고 전화할 거예요. 이번 주말에 제주도에서 올레길 걷기 질문에 대회를 한대요. 답하세요. 세 번째 질문에 그래요? 답하세요. 올레길이 아주 좋다고 들었는데 우리도 한번 가볼까요? 주말에는 관광객이 많을 텐데 비행기 표가 있을지 모르겠어요. 제가 여행사에 전화해서 표가 있느냐고 물어볼게요. 그럼 저는 인터넷으로 날씨를 알아볼게요. 네, 네 번째 질문을 날씨가 듣겠습니다. 어떻대요? 이은 주말에 씨는 바람이 약간 별을 불지만 알아볼 비는 건데 안 온대요. 그러면 아침에는 유진 좀 씨는 무엇을 쌀쌀하지만 알아볼 거예요? 낮에는 최고 기온이 25도까지 올라간대요. 네, 그래요? 네 번째 그럼 질문에 답하세요. 너무 춥지도 덥지도 않아서 여행하기 좋겠네요. 스티븐도 같이 가면 좋을 텐데요. 그럼 다섯 번째 스티븐 질문을 씨한테 전화해서 듣겠습니다. 같이 가겠느냐고 물어보세요. 유진 씨는 인터넷으로 날씨를 알아보았는데 주말에 날씨가 어떻대요? 네, 다섯 번째 질문에 답하세요. 여섯 번째 질문에 답하세요. 여섯 번째 질문을 먼저 듣겠습니다. 유진 씨는 스티븐도 같이 가면 좋겠다고 말했는데요. 그러면 스티븐도 같이 갈 거예요? 네, 여섯 번째 질문에 답하십시오. 네, 자, 우리 그러면 다음 대화를 들어보겠습니다. 네, ternyata sebelum kita mendengarkan dewa berikutnya, di sini ada yang tadi kan teman-teman dengerin dulu, terus teman-teman jawab ya. Nah, ini skripnya teman-teman. Saya sudah coba bantu terjemahkan, tapi per kata ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman silakan bisa merangkai sendiri kalimat yang baik dan benar gitu ya. Di sini 쭉 읽어보세요. 읽어볼까요? 이번 주말에 올레길 걷기 대회를 한대요. 그래요? 올레길이 아주 좋다고 들었는데 우리 한번 볼까요? 주말에는 관광객이 많을 텐데 비행기 표가 있을까요? 제가 여행사에 전화해서 표가 있느냐고 물어볼게요. Kita udah belajar kan ya teman-teman di tata bahasa, tolong diperhatikan ya. ada tentang kalimat tidak langsung 있느냐고 물어볼게요. 선생님 이거 또 설명한 것 같아요. 그럼 저는 인터넷으로 날씨를 알아볼게요. 주말에 바람이 약간 불지만 비는
안 온대요. 아침에는 좀 쌀쌀하지만 낮에는 최고 기온이 25도까지 올라간대요. 그래요? 그럼 너무 덥지도 않아서 여행하기 좋겠네요. 스티븐도 같이 가면 좋을 텐데요. 그럼 스티븐 씨한테 전화해서 같이 가겠냐고 물어보세요. Ini juga udah belajar ya. Cuman Sam kayaknya nggak ngejelasin yang get ya. Pokoknya 갈거냐고 itu kan 갈거냐고 물어보세요. Tapi bisa juga kan karena akan itu kan ada real koeo, ada get soyo kan, gitu ya. Jadi kalau kalimat tidak langsungnya menjadi tinggal oyonya dibuang ke get냐고, terus 올거냐고 gitu ya. 미salnya 무티아 씨한테 이 밥을 먹겠냐고 물어보세요. Tanyalah kepada Mutia, akan makan nasi ini atau enggak? An 물어본다고, 안 먹겠다면, gitu kan? 안 먹겠다고 하면, kalau dia bilang tidak makan, kalau katanya dia tidak makan, mereka 이 밥을 먹을게요. Saya akan makan nih nasi ini, gitu ya. So, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Kalau tentang tata bahasa masih ada yang bingung, saya kan udah bilang di forum, silakan tanya di forum. 네, 다음 슬라이드 넘어가겠습니다. Baik, kita akan lihat, 우리는 그 두 번째 대화, ya kan, 2회, gitu kan, 2회 대화, gitu kan, 2호 대화, gitu. Percakapan kedua, 들어보겠는데요. 일단 거기에서 또 우리가 앞에서 살펴본 단어들 말고 또 다른 단어들이 나올 거예요. 우리가 들을 대화에 바로 이 어휘들이에요. 네. 첫 번째가 빗방울이 있어요. 빗방울 itu tetesan air hujan ya. 쟁기다는 가져가다 하고 비슷한 거예요. 근데 조금 문이합관라는 의미도 들어가요. 네, 그리고 우산 챙겨가요. 오늘 비가 올 텐데 우산 챙겨가세요. gitu. Kayaknya sepertinya akan hujan gitu kan, bawalah payung gitu. 오늘 오늘 회의가 오늘 미salnya apa ya? 오늘 수업은 하루 종일 있을 텐데, 스낵을 가져가세요. 스낵을 챙겨가세요. Bawa coba snack gitu ya, karena kayak pelajarannya ada seharian gitu. 위가 그쳤어요. 위가 조금 이따가 그치겠죠? 위가 곧 그치겠죠? tadi 소나기가, 소나기가 왔는데 곧 그치겠죠? gitu kan. Oh, ini kayaknya hujan yang deras bentar doang deh. Pasti segera berhenti gitu kan ya hujannya. 굵다 itu artinya tebal ya, tebal 굵어요 misalnya. Oh, mutia 머리결 itu artinya helai rambut. 머리결이 굵네요. 머리결, aduh, 결 jadi R-nya di bawah. 결 gitu ya, 굵네요. ternyata lebat ya, 굵네요 gitu ya. Tegihata artinya unik ya, tegihan orang yang unik, tegihan 물건 gitu ya. 유람선 sini kapal pesiar. nanti 여러분 한국에 가게 되면요, 여행하게 되면 한강에 아마 갈 거예요. 한강에서는 우리 이거 탈 수 있어요, 유람선. 네, 유람선을 타서 한강 그 주변 경치를 볼 수 있어요. 수족관은 아쿠아리움이 있는데요. ini akuarium 좋은 거는 코엑스 있어요. Jadi ada di Koeks. Koeks itu kan di Gangnam ya. Koeks itu kayak kita bilang gedung pertunjukan, gedung seminar, gedung apa namanya, pameran ya teman-teman. Tapi di sini juga ada Koeks Aquarium. Jadi ada akuarium kecil di sini. Kalau kita bilang tuh kayak yang di deket Tufan itu apa ya? Itu apa sih namanya, akuarium Indonesia ya? Saya pernah ngajak anak saya ke situ. Pokoknya ya akuariumnya di tengah kota gitu. Tapi ada lagi yang bagusnya itu yang benar-benar di pinggir laut gitu ya. Namanya Yosu.
Yosu Aquarium. Oh, Yosu ini kan memang terkenal dengan lautnya kan. Yosu Bambada. Nah, 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 kan ada lagunya ya teman-teman ya. Dan sebagainya. Cah, langsung aja kita dengarkan percakapannya. Saya akan dengarkan 3 kali ya teman-teman. 자, 3번 들려주겠습니다. 잘 들어주십시오. 하늘이 흐려지는데요. 비가 올 것 같네요. 빗방울이 떨어져요. 유진 씨, 우산 가져왔어요? 아니요. 저도 안 챙겨왔어요. 주말 내내 맑을 거라고 했는데 이렇게 비가 올 줄 몰랐어요. 그냥 지나가는 소나기 아닐까요? 잠깐 오다가 그치겠지요. 그러면 좋겠는데 빗줄기가 점점 굵어지는 것 같아요. 유진 씨, 여기 좀 보세요. 일기예보에서 오늘 하루 종일 비가 온대요. 그래요? 스티븐이 오후에 바다에 가서 수영하자고 했는데 안 되겠네요. 오늘 수영하기는 어렵겠어요. 대신 박물관에 가는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 제주도에 재미있는 박물관이 많다고 들었어요. 네, 어때요? 몇 프로 이해한 것 같아요? 네, 30% 좀 이해한 것 같죠? 자, 일단 한 75% 정도 이해할 수 있도록 선생님 다시 한번 들려주겠습니다. 하늘이 흐려지는데요. 비가 올 것 같네요. 빗방울이 떨어져요. 유진 씨, 우산 가져왔어요? 아니요. 저도 안 챙겨왔어요. 주말 내내 맑을 거라고 했는데 이렇게 비가 올 줄 몰랐어요. 그냥 지나가는 소나기 아닐까요? 잠깐 오다가 그치겠지요. 그러면 좋겠는데 빗줄기가 점점 굵어지는 것 같아요. 유진 씨, 여기 좀 보세요. 일기예보에서 오늘 하루 종일 비가 온대요. 그래요? 스티븐이 오후에 바다에 가서 수영하자고 했는데 안 되겠네요. 오늘 수영하기는 어렵겠어요. 대신 박물관에 가는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 제주도에 재미있는 박물관이 많다고 들었어요. 네, 어때요? 한 75% 이해한 것 같죠? 네, 알아들었죠? 이제 100% 알아들을 수 있게 한 번 더 들려주겠습니다. 네, 한 번 다시 들려주겠습니다. 하늘이 흐려지는데요. 비가 올 것 같네요. 빗방울이 떨어져요. 유진 씨, 우산 가져왔어요? 아니요. 저도 안 챙겨왔어요. 주말 내내 맑을 거라고 했는데 이렇게 비가 올 줄 몰랐어요. 그냥 지나가는 소나기 아닐까요? 유진 씨는 잠깐 오다가 무엇을 그치겠지요. 알고 우산을 안 그러면 챙겨왔어요? 좋겠는데 빗줄기가 점점 굵어지는 것 같아요. 유진 씨, 여기 좀 보세요. 일기예보에서 오늘 하루 종일 비가 온대요. 그래요? 스티븐이 오후에 바다에 가서 수영하자고 했는데 안 되겠네요. 오늘 수영하기는 어렵겠어요. 대신 박물관에 가는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 제주도에 재미있는 박물관이 많다고 들었어요. 네, 여러분, 어때요? 100% 이제 비가 다 금방 알아들었죠? 그칠 네, 건가요? 무슨 이야기예요? 맞아요. 네, 두 여자가 이야기하고 있는데요. 갑자기, 아마도 걷다가, 걸어가다가 갑자기, 빗방울이 떨어져요. 근데 그, 빗방울이 점점 굵어져요. Gimana ya, teman-teman. 그래서, 우산도 어때요? 두 사람은 우산 일기예보에서 오늘 챙겨왔어요? 날씨가 어떻대요? 네, 여러분 답을 이미 알고 있죠? 네, 그 다음에, 근데 두 사람은, 어디로, 어,
여행하기로 했어요. 선생님도 잘 안 들은 것 같은데 여러분 이미 다 들었죠? 자, 이미 들은 것 같아서 다음 그 5가지 질문이 있는데 한번 아까 이미 했던 것처럼 이미 앞에서 한 것처럼 일단 듣고 선생님의 오늘 질문을 스티브랑 듣고 수영 그 계획이 질문에 어떻게 될 답하세요. 건가요? 어떻게 답해요? 말해요. 혼자서 말해요. 네, 첫 번째 질문을 듣겠습니다. 유진 씨는 무엇을 알고 우산을 안 챙겨왔어요? 네, 첫 번째 질문에 답하십시오. 두 번째 질문을 듣겠습니다. 오늘 예상하지 못한 비로 제주도에서 여행 계획이 비가 금방 어떻게 그칠 되었어요? 건가요? 네, 두 번째 질문에 답하십시오. 세 번째 질문을 듣겠습니다. 일기예보에서 오늘 날씨가 어떻대요? 네, 세 번째 질문에 답하세요. 하늘이 흐려지는데요? 비가 올 것 같네요. 빗방울이 떨어져요. 유진 씨, 우산 가져왔어요? 아니요. 저도 안 챙겨왔어요. 주말 내내 맑을 네 거라고 번째 했는데 질문을 이렇게 비가 올 듣겠습니다. 줄 몰랐어요. 그냥 지나가는 오늘 소나기 아닐까요? 스티브랑 수영 잠깐 오다가 계획이 그치겠지요. 어떻게 될 건가요? 그러면 좋겠는데 빗줄기가 점점 굵어지는 것 같아요. 네 번째 유진 씨, 질문을 여기 좀 보세요. 답하세요. 일기예보에서 오늘 하루 종일 비가 온대요. 그래요? 스티븐이 오후에 바다에 가서 수영하자고 했는데 안 되겠네요. 다섯 번째 질문을 듣겠습니다. 오늘 수영하기는 어렵겠어요. 대신 오늘 예상하지 박물관에 가는 게 못한 어때요? 비로 그게 좋겠네요. 제주도에서 제주도에 재미있는 여행 박물관이 계획이 많다고 어떻게 들었어요. 되었어요? 네, 다섯 번째 질문에 답하세요. 네, 자, 답해줬죠? 네, 그, 답은 맞는지 틀린지 우리 한번 그 듣기, 대화의 스크립트를 한번 확인해 볼까요? 네, 여기 선생님 이미 번역을 해 주었는데요. 번역을 이렇게 한 문장으로 번역해 준 게 아니라 한 마디 한 마디 한 단어씩 한 단어씩 이렇게 번역을 해 주었어요. 왜 그러냐면 여러분도 잘 다시 읽어보고 한 문장으로 온전한 문장으로 한번 번역을 해 보세요. 그 연습할 겸 연습을 삼아서 네, 일단 선생님이 다시 한번 읽어볼 거고요. 읽어보고 여러분도 한번 선생님을 읽어보는 동안 같이 보고 한번 그 이해를 한번 시키세요. 네. 하늘이 흐려지는데요. 하늘이 흐려지는데요. 비가 올 것 같네요. 밑방울이 떨어져요. 유진 씨, 우산 가져왔어요? 아니요, 저도 안 챙겨왔어요. 주말 내내 막을 거라고 했는데 이렇게 비가 올 줄 몰랐어요. Kita udah belajar ya, 올 줄 몰랐어요. 줄 몰랐어요. 그냥 지나가는 소나기 아닐까요? 잠깐 오다가 그치겠죠. 그러면 좋겠는데, 빗줄이야, air hujan. Jadi, 줄기 itu artinya batang. Bitnya itu artinya hujan gitu. Bitjulgi berarti maksudnya, ya kita bisa bilang lah itu juga sama-sama tetesan hujan. Cuman, kalau tetesan hujan itu, kalau bit bangun itu dianggapnya bulat-bulat, kalau bitjulgi itu garis-garis gitu. Ya, kalau semakin deras berarti kan menjadi bitjulgi kan. Kalau misalnya setetes dua tetes ya berarti kan bit bangul gitu kan. Awalnya kan sebelum deras kan pertama bit bangul,
lama-lama kalau dia mengencang menjadi bijulgi, jadi satu garis-garis hujan kan, satu garis-garis gitu, makanya disebut bijulgi. Luar biasa ya Korea untuk tiap tiap bentuk dari satu hal yang sama, cuman pas berubah bentuknya pun dia kosakatanya berubah gitu ya. 밑줄기가 점점 굵어지는 것 같아요. 유진 씨, 여기 좀 보세요. 일기예보에서 오늘 하루 종일 비가 온대요. 그래요? 스티븐이 오후에 바다에 가서 수영하자고 했는데 안 되겠네요. 오늘 수영하기는 어렵겠어요. 박물관에 가는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 제주도에 박물관이 많다고 들었어요. Nih, oke ya. Berarti sudah mengerti ya teman-teman, silakan dibaca lagi. Teman-teman kalau banyak memahami dewa-dewa seperti ini nanti teman-teman pun akhirnya tingkat pemahamannya terhadap bahasa eh, percakapan itu juga lebih banyak dan teman-teman pun nanti akhirnya karena banyak yang kita mengerti, banyak kosakata, banyak ungkapan yang kita simpan di otak, nanti pas lagi ngomong pun akhirnya nanti jadi otomatis gitu loh keluar sendiri. 선생님도 사실은 이렇게 특별하게 공부하지는 않았는데요. 선생님이 드라마를 많이 보면서 그 드라마에서 이렇게 표현하는구나. jadi di drama itu kita belajar yang benar-benar karena belajar itu nggak harus selalu gramatikali benar sih teman-teman ini maksudnya gini karena untuk bisa berbicara itu kalau kita bikin gramatikalinya harus benar itu nanti nggak nyampe-nyampe gitu kan salah sedikit nggak apa-apa sih teman-teman kecuali kekhususannya itu kan teman-teman ingin bisa berbicara berinteraksi dengan native gitu kan ya jadi kalau dari drama itu teman-teman hafalin aja oh misalnya di scene-nya itu lagi berbicara kayak gini aja. Ini kan scene-nya lagi membicarakan eh, satu cuaca kan, lagi ngobrol, lagi jalan mungkin ya. Terus tiba-tiba hujan turun. Nah, terus kita rencananya, ini kan kita bisa tebak rencananya itu mereka adalah mungkin ada di Jeju-do, terus mau berenang sebenarnya kan. Tapi ternyata gara-gara hujan, karena cuaca yang tidak disangka, taunya bilangnya katanya akan cerah, tapi ternyata hujan gitu kan. Akhirnya Bata rencananya mereka ganti setir gitu, ganti rencana ke yang lain gitu kan. Nah, teman-teman bisa hafalkan situasi-situasi yang terjadi, bukan, teman-teman bisa hafalkan bahasa-bahasa apa saja sih yang digunakan pada saat situasi seperti ini gitu. Jadi kita belajar bahasa itu sebenarnya bukan per kosakata tapi per situasi gitu loh. Makanya selesai selalu menjelaskan kalau belajar itu kalau belajar tata bahasa itu jangan dihafalkan artinya tapi hafalkan situasinya. Karena banyak sekali tata bahasa yang sama tapi itu dibedakan berdasarkan situasinya. Jadi kalau situasi seperti ini silakan jadi kalau misalnya ini tata bahasanya artinya ini, tapi situasi pemakaiannya seperti ini. Kalau teman-teman sudah hafal situasinya, pada saat teman-teman dihadapkan dengan situasi seperti itu, akan secara otomatis sendiri keluar gitu loh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengerti dan nanti bisa membantu dan pada akhirnya terpakai ya teman-teman pada saat teman-teman berbicara dengan native. Nek. Oke, kita akan mendengar percakapan yang berikutnya. Di sini juga tentang pokoknya hari ini kita belajar memang semuanya tentang cuaca ya. Nah, pertama nih kan sebelum kita dengarkan percakapan berikutnya, dialog berikutnya, pertama kita akan coba ngobrol sedikit yang mana obrolan kita ini sebenarnya terkait dengan tema dari dialog yang nanti teman-teman akan dengar. Nah, di sini coba kita baca pertanyaan. 일기예보를 자주 확인합니까? 여러분, 일기예보를 자주 확인합니까? seringkah mengecek perakiran cuaca? 솔직히 말하면요, 선생님 한국에서 살면서 일기예보를 자주 봐요. 그게 왜 그러냐면, 여러분, 그게 왜냐하면 핸드폰에 뜨거든요. Itu muncul di handphone 여러분. Hari ini cuacanya berapa? Terus pas kita klik di cuacanya itu, aduh saya ini ya. Sebentar ya, coba nanti screenshot di halaman berikutnya ya. Nanti kasih screenshotannya di halaman berikutnya. Nah, jadi kita nggak selalu harus dengerin ilgebo dari berita atau mungkin 일단 뭐 홈페이지에 들어가서 예를 들자면 한국에서 네이버 쓰거든요.
우리는 국어를 많이 쓰는 것처럼 한국에서 한국 사람들은 네이버를 쓰고 있어요. 나베에 들어가서 꼭 확인해야 할 필요가 없어요, 여러분. 왜냐하면 각각 핸드폰이 이미 깔려 있어요. Jadi emang udah terpasang di handphone itu otomatis. Jadi setiap hari itu selalu dikasih tahu isip gudo misalnya mau mau yongsang nggak ada kalau itu nggak ada pokoknya isip gudo anunya mau samsipdo seperti itu kalau musim-musim dingin yongha mau yongha sipdo itu tertulis teman-teman udah gitu nggak cuman angkanya doang yang keluar nanti di belakangnya ada background apakah dia hujan apakah dia apa apakah dia rintik-rintik nah kalau kita klik itu nomor atau itu karakter itu akan keluar hari ini seharian itu sampai jam berapa 비가 올 거예요. 아니면 흐려요. 몇 시까지 흐릴 거고 몇 시까지 눈이 올 거고 그거 다 적혀 있어요. tertulis semua di situ ya, tertera semua di situ. 근데 인도네시아에서는 아직 그런 기술이 발달하진 않아서 tapi karena di Korea, di Indonesia itu teknologinya belum sampai situ, di handphone kita nggak bisa pasang gitu. Mau nggak mau kita perkiraan cuaca pun harus lihatnya di mana. 선생님 솔직히 모르겠어요, 여기서. 인도네시아는 어떻게 그 일기예보를 어떻게 뉴스 방송, TV 방송 말고 어떻게 확인할 수 있는지 잘 모르겠어요. 선생님 알기로는 우리 내일 일기예보를 알고 싶으면 알려면 뉴스를 들어야 되는 걸로 알고 있어요. 잘 모르겠어요, 여러분. 하여튼 그것 때문에 이제 확인하고 싶지 않은 게 아니라 확인이 안 되어서 그냥 저절로 dengan sendirinya 확인 안 하게 되는 거예요. jadi akhirnya nggak jadi ngecek gitu kan. 몰라서 네 그렇게 우리도 사실은 일기예보가 중요하다고 생각하긴 하지요. 그런데, 이게 정부에서 특히, 기상부 itu kan artinya Kementerian Cuaca ya. Saya nggak tahu kalau di sini di bawah. 기상부에서는 제대로 정보를 제공해줘야지 우리도 일기예보에 신경을 쓸 수 있는 거잖아요. 그런데 정부에서 그런 정보를 제공해주는 자체가 뭐 그런 정보를 제공해주는 노력이 없는 것 같아서 우리도 결국은 일기예보가 중요하다고 생각하지 않게 되고 어 그러니까 중요하다고 생각 안 하게 되고 그다음에 결국은 확인을 안 하는 게 아니라 못 하는 거죠. 네, 그런 거예요. Kalau ngomong kayak gitu terakhir jadi kesal sama pemerintah. 어떻게 날씨를 알 수 있습니까? 그러니까 한국에서는 무조건 nanti di slide berikutnya saya kasih contoh ya. 마ksudnya kita tuh bisa ngecek di mana 한국에서 살면. 근데 인도네시아에서는 어떻게 날씨를 알 수 있을까요? 그렇죠. 아까 선생님 말한 것처럼 방송을 날씨 방송을 들어야 되는 것밖에 다른 방법이 없는 것 같아요. 선생님 생각에는. 여러분 생각은 어떤지 한번 이야기를 해보세요. 선생님처럼 이렇게 예, 앉아서 말해보세요. 네, 여기서는 여긴 텔레비전, 전화, 인터넷, 뭐 텔레비전 맞아요. 방송. Tadi kan saya udah cek di mana sih kita bisa ngecek cuaca? Television, 그쵸? 날씨, 방송, 그쵸? TV 방송. Kan di akhir kalau udah berita jam 9 atau berita jam berapa gitu, berita jam 7 apa jam 9 tuh. Nanti kan ada laporan cuaca gitu kan. 근데 mungkin saya tuh mulai dari kecil nggak pernah kali lihat sekali-sekali aja kalau nonton TV nggak sengaja ngelihat tapi bukan karena ada niat khusus ya yang nggak sengaja aja kelihat itu apa laporan cuaca gitu. 전화 우리가 기상부 seperti tadi saya bilang 기상부 itu artinya Kementerian Cuaca gitu ya maksudnya bagian departemen yang menangani kalau kita BMG ya benar gak sih Badan Meteorologi dan Geofisika ya 기상부 기상부에 전화해서 오늘 날씨가 내일 날씨가 어떤지 알려주세요. 전화해서 물어볼까요? 전혀 그런 거 없을걸요, 여기서, 인도네시아에서. 그다음에 인터넷, 그쵸? 인터넷으로 확인할 수 있는 방법이 있긴 있는데, 그거 어디로 들어가야 되지? 구글에 들어가면
그런 정보가 나와요? 일기예보가 나올까요, 여러분? 글쎄, 잘 모르겠어요. 있는지 없는지 모르겠어요. 한번 알아보세요, 여러분. 선생님 알기로는 인도네시아에서는 네, 방송을 통해서 방송으로 확인할 수 있거나 아니면 인터넷으로 아니 아마 텔레비전 방송으로만 확인할 수 있지 않을까 그렇게 생각이 들었어요. 네, 자 여러분 nanti di Dehwa yang 여러분 dengar itu terkait dengan bagaimana sih mengecek cuaca, bagaimana sih laporan cuaca hari ini gitu ya. kurang lebih temanya seperti itu. 자, 여러분, 일단 2번 들려줄 거고요. 다음 슬라이드에서 한 번 더 들려줄게요. 네, 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 내일의 날씨를 말씀드리겠습니다. 내일 서울의 날씨는 맑겠습니다. 서울 최저 기온은 21도, 최고 기온은 33도까지 올라가겠습니다. 부산은 아침에는 맑겠지만 오후부터 흐려져서 저녁에는 비가 조금 내리겠습니다. 아침 최저 23도, 낮 최고 28도가 되겠습니다. 다음은 광주입니다. 광주는 매우 덥고 바람이 없는 맑은 날씨가 되겠습니다. 제주도는 아침부터 흐리겠습니다. 저녁부터는 태풍 때문에 바람이 강하게 불고 비가 많이 내리겠습니다. 이 태풍은 이번 주말쯤에 서울까지 올라오겠습니다. 태풍에 대한 준비를 하셔야겠습니다. 지금까지 내일의 날씨였습니다. Oke, 자, 여러분 다 들었죠? itu kurang lebih ada anchor, namanya RC Anchor, membawa berita cuaca gitu. Tadi dijelaskan di beberapa, teman-teman dengarnya apa? Saya dengarnya ada Gwangju sama di Jeju, terus ada Taepung yang nanti akan naik sampai mana yo? Oke, nanti itu akan menjadi pertanyaan berikutnya ya. 네, 다시 한번 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 내일의 날씨를 말씀드리겠습니다. 내일 서울의 날씨는 맑겠습니다. 서울 최저 기온은 21도, 최고 기온은 33도까지 올라가겠습니다. 부산은 아침에는 맑겠지만 오후부터 흐려져서 저녁에는 비가 조금 내리겠습니다. 아침 최저 23도, 낮 최고 28도가 되겠습니다. 다음은 광주입니다. 광주는 매우 덥고 바람이 없는 맑은 날씨가 되겠습니다. 제주도는 아침부터 흐리겠습니다. 저녁부터는 태풍 때문에 바람이 강하게 불고 비가 많이 내리겠습니다. 이 태풍은 이번 주말쯤에 서울까지 올라오겠습니다. 태풍에 대한 준비를 하셔야겠습니다. 지금까지 내일의 날씨였습니다. 네, 어때요, 여러분? sampai mana tadi 태풍이? 네, 맞아요. 서울까지 올라오겠답니다. 네, 그러면 다음 슬라이드에서 한 번 더 들려주겠습니다. 한번 들어보겠습니다. 네, 한 번 더 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 내일의 날씨를 말씀드리겠습니다. 내일 서울의 날씨는 맑겠습니다. 서울 최저 기온은 21도, 최고 기온은 33도까지 올라가겠습니다. 부산은 아침에는 맑겠지만 오후부터 흐려져서 저녁에는 비가 조금 내리겠습니다. 아침 최저 23도, 낮 최고 28도가 되겠습니다. 다음은 광주입니다. 광주는 매우 덥고 바람이 없는 맑은 날씨가 되겠습니다. 제주도는 아침부터 흐리겠습니다. 저녁부터는 태풍 때문에 바람이 강하게 불고 비가 많이 내리겠습니다. 이 태풍은 이번 주말쯤에 서울까지 올라오겠습니다. 태풍에 대한 준비를 하셔야겠습니다. 지금까지 내일의 날씨였습니다. 네,
네, 이제 100% 다 알아들은 것 같은데요. 일단 여러분 아까 잘 잘 들었고 듣고 이제 질문에 질문에 답해야 답하세요. 돼요. 내일의 날씨를 여기 말씀드리겠습니다. 서울하고 부산 내일 서울의 날씨는 날씨를 아까 맑겠습니다. 앵커님이 서울 번번같이 최저 기온은 전달해 21도, 최고 주었어요. 기온은 자, 33도까지 올라가겠습니다. 서울에서 부산은 오늘 아침에는 날씨는 맑겠지만 어때요? 오후부터 아까 흐려져서 했습니다. 저녁에는 비가 조금 내리겠습니다. 네, 그리고 아침 최저 23도, 서울에서 낮 최고 최고 기온은 28도가 몇 도고, 되겠습니다. 최저 다음은 기온은 몇 광주입니다. 도고, 한번 광주는 여기, 매우 덥고 바람이 여기 없는 맑은 쓰라고 날씨가 했는데, 여러분 되겠습니다. 그냥 제주도는 말하세요. 아침부터 네. 흐리겠습니다. 그리고 부산에서도 저녁부터는 태풍 날씨가 때문에 바람이 저녁이에요. 강하게 저녁 불고 날씨는 비가 많이 어떻대요? 내리겠습니다. 여기 이 한번 태풍은 이야기를 이번 해보세요. 주말쯤에 그리고 최고 서울까지 기온, 최저 올라오겠습니다. 기온은 몇 도인지 태풍에 대한 한번 준비를 이야기를 하셔야겠습니다. 해보세요. 안 써도 돼요. 여러분 지금까지 또 내일의 말하기 좋으니까 날씨였습니다. 네, 쓰지 말고 그냥 선생님처럼 혼자서 대답하세요. 혼자서 대답하면서 말해보세요. 네, 그 두 번째 질문이 뭘까요? 내일 제주도 날씨에 어울리는 옷을 고르십시오. 네, 자, 여러분 내일 아까 서울 날씨도 들어봤고요. 부산 날씨도 들어봤죠? 그 제주도 날씨도 앵커님이 이야기해 준 것 같은데 제주도에서 내일 어떤 날씨가 어떤지 이 옷으로 한번 표현해 보세요. 내일 맑겠는지 아니면 비가 올 건지 아니면 쌀쌀한지 그 제주도 날씨를 표현하는 옷을 한번 골라보세요. 1번인지 2번인지 3번인지 네, 답해 주세요. 네, 자, 다음 슬라이드로 넘어가겠습니다. 따랑 여기 있습니다, 여러분. 여기 스크립트가 여기 있어요. 네, 여러분 보세요. Ini announcer ya tadi enggonya ya. Ini Sam juga sama nerjemahinnya satu-satu. Silakan nanti teman-teman biar bisa lihat sendiri belajar kosakatanya ya. Nanti silakan kalau mau diterjemahkan ke dalam satu paragraf yang utuh. 내일의 날씨를 말씀드리겠습니다. 내일 서울 날씨는 맑겠습니다. 서울 제조 기온은 20도, 최고 기온은 33도까지 올라가겠습니다. 부산은 아침에는 맑겠지만 오후부터 흐려져서 저녁에는 비가 조금 내리겠습니다. 아침 제조 온도가 23도, 낮 최고 아침 최저 23도, 낮 최고 28도가 되겠습니다. 다음은 광주입니다. 광주는 매우 덥고 바람이 없는 맑은 날씨가 되겠습니다. 제주도는 아침부터 흐리겠습니다. 저녁부터 태풍 때문에 바람이 강하게 불고 비가 많이 내리겠습니다. 이 태풍은 이번 주말쯤에 서울까지 올라오겠습니다. 태풍에 대한 준비를 하셔야겠습니다. 지금까지 내일의 날씨였습니다. 감사합니다. 네, 자, silakan teman-teman lihat lagi, dipelajari kosakatanya. Kalau bisa dihafal, kalau teman-teman bisa hafal semua kosakata gini, wow, luar biasa ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk mendengarkan percakapan yang terakhir teman-teman ya. Ini percakapan yang terakhir karena kita sudah tadi dan 세 개의 대화까지 들어봤죠. berikutnya adalah sebelum kita mendengarkan, kita coba ngobrol sedikit tentang topik yang nanti topiknya itu sama dengan topik yang ada di percakapan. 날씨 때문에 계획을 취소하거나 변경한 적이 있습니까? 당연히 많죠, gitu ya. Pasti ya, gitu ya. Pernah gak sih merubah jadwal atau mengcancel rencana gara-gara cuaca? Wow, apalagi di Indonesia ya. 우리가 너무 정확히 그 날씨를 정확히 알 수 없는
이제 상태잖아요, ya kan? Kita tuh di Indonesia tuh dalam keadaan yang kita nggak tahu dengan bahasa itu tepatnya tuh bagaimana sih gitu. 그래서 갑자기 malah udah 지금 계획대로 진행하다가 갑자기 비가 와요. 그러면 어떻게 해요? 하다가 다시 집에 가야죠, gitu kan? Kadang-kadang harus seperti itu ya. 그래서 어때요? 날씨 때문에 계획을 취소한 적이 있어요? 네, 취소한 적이 있어요. 변경한 적이 있습니까? 네, 변경한 적이 있었죠. 이때야. 특히 인도네시아에서 살면 이런 일이 자주 발생해요. 자주 일어나요. sering terjadi ya. 왜냐하면 우리 너무 정확하게 날씨를 모르기 때문에 그래서 가끔씩 일기예보나 날씨를 확인하지 않고 그냥 계획을 세운 거예요. 그냥 가다가 나중에 하다가 뭐 rencana Tuhan이라고 그렇게 생각하면서 그냥 계획을 세운 거죠. 네. 자, 그러면 nasinya itu misalnya gara-gara salju lebat ya akhirnya rencananya dibatalkan. Jadi mungkin mau ke ski gitu kan, mau naik ski ternyata tiba-tiba poksori nerioyo gitu kan. Nah, itu kan bahaya kan? Atau mungkin hmm, misalnya pas mau ke daerah resort gitu kan, ternyata di tengah jalan menuju resort Korea itu kan resort paling terkenal di Gangwon-do ya teman-teman. Saya udah pernah ngobrol belum ya. Jadi Korea itu Gangwon-do, Korea kan kayak gini ya teman-teman dia bentuknya ya. Ciung gitu kan ya. Ini kan Korea kayak gini. Ini kan ini tuh wilayah Busan, wilayah laut tuh di sebelah sini. Wilayah panas itu daerah sini teman-teman. Yang jarang banget turun salju gitu ya. Paling nggak sampai Daegu lah bisa turun. Itu Busan itu jarang banget turun salju walaupun musim dingin gitu ya. Katanya sih keajaiban turun salju di Busan itu karena wilayah laut. Nah, kalau yang paling turun salju pertama itu ya Gangwon-do. Ini Gangwon-do, puncaknya di sini Busan, gitu kan? Nah, di Gangwon-do itu resort ski itu kalau mau naik ski, mau lihat salju gitu kan, mau lihat yang tanam apa namanya tuh danpungi delta daun-daun berguguran dan daun-daun yang berganti warna indahnya itu kita ke daerah Gangwon-do. Nah, di daerah Gangwon-do ini misalnya ada rencana mau ke atas gitu kan ya. Ternyata pas di tengah itu macet gara-gara angkega manicchyoyo. 그래서 api 안 보여요. Jadi nggak kelihatan depan. Akhirnya udah 3 jam di sini mau nggak mau stop turun lagi seperti itu ya teman. Atau kita misalnya ternyata dilaporkan hari ini misalnya 많이 춥겠지만 gitu kan. Misalnya 10도 그 제조 온도가 10도지만 10도까지 내렸지만 그래도 스키를 탈 수 있어요. 그래서 스키를 타려고 해요. 근데 스키를 타다가 갑자기 벅설이 와요. 벅설이 내려요. 얘가 tiba-tiba turun salju. 그래서 어쩔 수 없이 스키 타는 계획을 취소해야 되죠. 아니면 어때요? 위험하니까. yang namanya poksol ini teman-teman saya udah pernah ngerasain poksol di Korea ya. Itu tuh benar-benar saljunya tuh udah kayak kapas gitu loh. Jadi salju kan cuma rintik-rintik aja. Nah ini kayak kapas yang gede-gede tebal-tebal itu tuh jatuh gitu loh. Jadi kayak es yang benar-benar es rutan itu berjatuhan. Dan itu tuh sangat kencang. Tiba-tiba jalan pun cepat tebal. Itu namanya poksol. 선생님 한번 경험해봤어요. Nah berikutnya atau gara-gara poku hujan lebat. Sama ya, kita juga sama ya, tiba-tiba misalnya kita mau rencana ke kampus, tapi kita tetap jalan maksa naik mobil gitu kan, atau naik motor. Ternyata di tengahnya ada apa teman-teman? Cinsu. Tadi apa? Banjir yang menggenang gitu kan. Akhirnya kalau dipaksa jalan mobilnya mogok karena airnya itu sudah meninggi sampai ke mesin mobil. 그래서 어쩔 수 없이 다시 취소하고 집에 돌아갔죠. Loh, kok Hongsu ini rajin? Banjir.
Banjir ya teman-teman ya. Misalnya kalau banjir, apalagi banjir ya teman-teman ya. Kamu gitu kemana-mana susah gitu kan ya. Cangma. Nah ini yang kita bilang musim hujan di musim panas. Jadi namanya cangma col. Cangmanya itu hujan, colnya itu artinya musim. Nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang tadi kita obrolin itu topiknya akan juga muncul di dalam percakapan yang teman-teman akan dengar. 자, 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 여보세요? 유진이니? 아침에 뉴스 들었어? 무슨 뉴스? 어젯밤부터 내린 폭우 때문에 시내 여기저기에 홍수가 났대. 그랬구나. 천둥 번개가 쳐서 나도 한숨도 못 잤어. 근데 오늘 친구들이랑 한강에 놀러 가기로 한 거 어떡하지? 그래서 전화했어. 한강은 다음에 가는 게 좋을 것 같아. 그래? 그러면 한강 말고 박물관 갈까? 친구들한테 박물관에 가겠느냐고 물어볼까? 지금 가로수가 쓰러져서 길도 엉망이고 버스나 지하철 타기도 어렵대. 오늘은 그냥 집에서 쉬고 날씨 좋을 때 만나자. 알았어. 그러면 내가 친구들한테 전화할게. Nih, gimana teman-teman? Kayaknya meng-cancel ya gara-gara si cowoknya itu bilang dengar cuaca hari ini enggak gitu loh. Dan selanjutnya, nah, 여러분 한 몇 프로 정도 이해한 것 같아요? 한 45% 정도 되겠죠? 자, 이제 75% 정도 될 수 있게 한번 다시 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 여보세요? 유진이니? 아침에 뉴스 들었어? 무슨 뉴스? 어젯밤부터 내린 폭우 때문에 시내 여기저기에 홍수가 났대. 그랬구나. 천둥 번개가 쳐서 나도 한숨도 못 잤어. 근데 오늘 친구들이랑 한강에 놀러 가기로 한 거 어떡하지? 그래서 전화했어. 한강은 다음에 가는 게 좋을 것 같아. 그래? 그러면 한강 말고 박물관 갈까? 친구들한테 박물관에 가겠느냐고 물어볼까? 지금 가로수가 쓰러져서 길도 엉망이고 버스나 지하철 타기도 어렵대. 오늘은 그냥 집에서 쉬고 날씨 좋을 때 만나자. 알았어. 그러면 내가 친구들한테 전화할게. 네. 네, 이제 남자는 여자한테 오늘 날씨의 이야기를 해줘서 오늘 날씨 이야기를 해주니까 그 여자가 어떻게 된 거예요? 오늘 한강에 무엇을 하려고 한 것 같은데 아마 그 남자가 해주었으니까 그 계획을 다시 바꿀 것 같죠? 네, 다음 슬라이드로 넘어갈 거고요. 한 번 더 들어보겠습니다. 네, 한 번 더 들어보겠습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 여보세요? 유진이니? 아침에 뉴스 들었어? 무슨 뉴스? 어젯밤부터 내린 폭우 때문에 시내 여기저기에 홍수가 났대. 그랬구나. 천둥 번개가 쳐서 나도 한숨도 못 잤어. 근데 오늘 친구들이랑 한강에 놀러 가기로 한 거 어떡하지? 그래서 전화했어. 한강은 다음에 가는 게 좋을 것 같아. 그래? 그러면 한강 말고 박물관 갈까? 친구들한테 박물관에 가겠느냐고 물어볼까? 지금 가로수가 쓰러져서 길도 엉망이고 버스나 지하철 타기도 어렵대. 오늘은 그냥 집에서 쉬고. 잘 듣고 질문에 답하세요. 네, 알겠어요. 네, 자, 여러분 다 들었고
다시 이해 못하면은 선생 나중에 그냥 backward apa namanya mundurin lagi aja 다시 들을 수 있으니까 네, 잘 들었고 그다음에 이 질문에 다음 1, 2, 3, 4의 질문을 답해 주세요. 네, 1번 그 문제를 한번 볼까요? 남자는 여자에게 왜 전화했습니까? 왜 전화했습니까? 네, 여러분 알아서 대답해 주세요. 1번인지, 2번인지, 3번인지 한번 답해 주세요. 네. 약속을 취소하려고, 날씨를 알려주려고, 약속을 알려주려고 잘 모르겠어요, 선생님. 정답이 무엇인지. 자, 2번, 읽어볼까요? 늘은 내용과 다른 것. 다른 것, 그러면, 그 대화에 없는 것을 찾아야죠. 1번인가? 어젯밤이 전동 번개가 쳤다. 2번인가? 지금 교통이 아주 복잡하다. 아니면 3번인가? 태풍 때문에 나무가 쓰러졌다. 네, 여러분 잘 듣고 질문에 답해주면 됩니다. 3번 읽어볼까요? 여자는 전화를 끊고 무엇을 할까요? 전화를 끊고 matiin telepon terus habis itu dia ngapain? 친구들과 한강에 갈 건가요? 아니면 친구들한테 전화를 할 건가요? 아니면 3번 친구들과 박물관에 갈 건가요? 네, 다시 한번 잘 듣고 몇 번이나 들어보고 이 세 개의 질문에 답해주면 되겠습니다. 감사합니다. 네, 네. 자, ini teman-teman skripnya ya. 자, 한번 읽어볼까요? 여보세요, 유진이니? 아침에 뉴스 들었어요? 무슨 뉴스? 어젯밤부터 내린 폭우 때문에 시내 여기저기에 홍수가 났대. 그렇구나. 그랬구나. 전등 멍게 쳐서 나도 한숨 못 잤어요. 근데 오늘 친구들이랑 한강에 놀러 가기로 한 거 어떡하지요? 그래서 전화했어요. 한강은 다음에 가는 게 좋을 것 같아. 그래? 그러면 한강 말고 박물관 갈까요? 갈까? 친구들한테 박물관에 가겠냐고 물어볼까? 니겠냐고 그러라기에 갈 거냐고 물어볼까? 지금 가로수가 쓰러져서 길도 엉망이고 버스나 지하철 타기도 어렵대. 오늘은 그냥 집에서 쉬고 날씨 좋을 때 만나자. 알았어. 그러면 내가 친구들한테 전화할게. ternyata ngerubah rencananya itu 박물관에 가는 것도 아니고 왜 박물관 가지 못가요? 이유가 여기 있어요, 여러분. 그쵸? 길도 엉망이고 왜 엉망이에요? 이거 가루소가 쓰러져서 그쵸? karena tadi pohon tepi jalan itu 쓰러져서 tumbang ya. 그리고 그냥 그러면 걸어가지 말고 지하철 타면 되잖아요. 안 돼요. 버스 타기도 어렵대요. jadi 어쩔 수 없이 어디 못 가요. 그래서 스티븐은 유진한테 왜 전화했어요? 오늘 그냥 집에 있자고 전화를 한 거예요. 네, 자, 여러분, 우리 오늘 수업은요, 대화를 4개 정도 되는, 거였는데, 자, 이제 대화를 다 들어봤고, 우리 오늘 날씨에 대한 어휘들이나, 한국에서도 날씨 때문에 어떤 일이 일어날 건지, 어떤 일이 발생하는지, 우리 다 알아봤죠? 살펴봤죠? 자, 이제 그러면 여러분, 날씨에 대한 대화를 한번 만들어야 돼요. 네, 자세하게 과제를 어떻게 하는지 다음 슬라이드에서 선생님 설명하겠습니다. 네, teman-teman 오늘 이번 주 과제는 바로 여기에요. silakan bikin percakapan yang mana A-nya 8 kali, B-nya 8 kali. 아주 길게 만들어야죠. 자, 주제냐, topiknya itu 여기 4개가 있잖아요. 이 4개 중에 한 개만 골라서 만들면 돼요.
한 개만 골라서요. pilih satu aja, mau topik yang satu kah, topik dua kah, topik apa tema ya? Pokoknya topik atau tema satu kah, topik atau tema dua kah, topik atau tema tiga kah, topik atau tema empat kah. 한 개만 골라서 만드세요, 대화를. Nah, nanti itu teman-teman, jadi penyerahan tugasnya adalah jadi kita tetap pakai Jimit, cuman buat ngerjain tugas aja, gitu ya. Tetap silakan hadir semuanya kalau yang merasa penting untuk mendengarkan, karena di situ saya nanti akan memperbaiki langsung. Saya akan memperbaiki langsung skripnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mengerjakan tugas di minggu ini ngasih skripnya ke Sam, Word-nya ke Sam di hari presentasi. Misalnya kita tuh R berapa sih? Kita tuh R menyimak dan berbicara R4 kan ya? R1 dan K1 kan Sam ya? Penyimak dan berbicara 4-nya Sam itu R1 sama K1. Nah, nanti kan kita kenanya jam setengah 2 tuh. Jadi setengah 2 kita mulai, atau jam 2 kita mulai, atau jam 3 kita mulai. Terus dengerin aja yang mau presentasi. Nah, setelah presentasi, misalnya hari ini ada 5 kelompok. Jadi satu kelompok dulu presentasi, setelah itu sebelum presentasi, kelima kelompok tersebut memberikan skripnya di grup. Kirim ke grup ya, ke grup WA. Nanti saya download, lalu saya tampilkan di Gmeet saat yang presentasi itu, saat grupnya mempresentasikan. Nah, setelah selesai, saya akan koreksi percakapannya dari segi tata bahasanya, dari segi penggunaan kosakatanya sudah pas atau belum, Songsengjim akan koreksi di situ. Nah, setelah dikoreksi semuanya 5-nya kita akan sudahkan pelajaran hari itu. Jadi ketemu di Gmeet itu cuma buat ngumpulin tugas aja. Kedepannya kayaknya saya akan bikin video kayak gini aja ya teman-teman ya. Nah, itu nanti penyerahan tugasnya lewat Gmeet. Jadi cuma sebentar aja kita di Gmeet, mungkin sekitar 30 menit. Oke, mudah-mudahan ngerti ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu tugas yang saya berikan. Silakan nanti di-download, silakan nanti ditonton videonya melalui channel Sam, dan linknya itu bisa diakses di video pembelajaran yang ada di web UNAS. 자, 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. 끝까지 들어줘서 고맙고 다음 주 수업 자료에서 다시 만나겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.